हेलो एवरीवन, वेलकम टू रश्मितास किचन। आजिर रेसिपी हेउची बेसर माछ भजा। चलंतु इंग्रेडिएंट्स विषय रे जानि नबा। एथे मु गोटे बाउल रे 500 ग्राम रोही माछ नेइची। मु नेइथिबा सोरिष, सुखिला लंका, रसुण रो पेस्ट बनै नेइची। एहा को हमें माछ रे मिसाई दबा। मु एठी गोटे चम्मच हळदी नेइची, गोटे चम्मच लूण नेइची, गोटे चम्मच लंका गुंड नेइची। हमें एहा को भलो भाबरे माछ रे गोळाई नबा। एबे एहा को मरीनेट पई 5 ରୁ 10 मिनिट रखि नबा। एठी पैन रे 3 ରୁ 4 चम्मच तेल नेइची। एबे माछ को फ्राई करिबा। एबे हमें माछ को लेउटाई नबा। चेष्टा करिवे माछ को लो फ्लेम रे फ्राई करिबा पई। एबे हमें 2 ରୁ 3 चम्मच तेल नै जिबा। एबे माछ को भलो भाबे फ्राई करया पई हमें यहाँ को आउ थरे लेउटाई दबा। एबे हमें माछ को भलो भाबे फ्राई करिया पई एहा को आउ थरे लेउटाई दबा।
एबे हमर बेसर माछ भजा प्रस्तुत हो जाइछि। आपनक जदि वीडियोटी पसंद आसीछि ताहले सब्सक्राइब करिया पे भूलिबेनी। थैंक यू।